Okoluna fera Misiraachoo guddaa daawwattoota hordoftoota Heaven TV kan taatan hundaaf Ameerikaa, Kaanaadaa, Awurooppaa akkasumas naannoo isheetti kan argamtan hundi keessan misiraachoo guddaa qabadheen dura keessanitti dhiyaadheen jira. Kunis waldaan guutuu addunyaa Heaven Prophet Miracle Takkaa wajjin ta'uudhaan sagantaa addaa hagayya 11 hanga hagayya 15tti qopheessuu isaa yeroo isinitti himnu gammachuu guddaadhaan. ትግስ ወረታ ከሚባል አካባቢ ጋር የተገናኘ ነገር ያለሽ ትግስ የታለች? ነይ እግዚአብሔር ነፃ ሲያወጣሽ ያለው ጌታነህ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ? ታናዬ ልጅ አባቴ ነው። የሁለተኛ ልጅ አባት መኳንንት ነው። መኳንንት ነው። ደሳለኝ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ? ደሳለኝ ወንድሜ ነው። ደሳለኝ ወንድምሽ ነው። አሁንም ሌላ በደ የሚጀምር ስም ያለ ደጀኔ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ? ደጀኔ አባቴ ነው። ሁለት ልጅ አለሽ? አዎ። ኤልሻዳይና ሳሙኤል። አዎ። ሁለቱም ጥለውሽ ሄደዋል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ባንቺ ህይወት ላይ ያለ እርግማን ሁሉ ተሰበረ። አሜን። ከሷ ህይወት ሲሰበር በእጅሽ መሬት ሲገባየው ላንተ ይሆነልህ። አይ ሪሲቭ Sagantaan international visitorii kun waggaa keessatti al tokko duwwaa waan qophaa'uuf eebbi kun akkasiin hin dabarre jecha sagantaa guyyoota shanan kanarratti raajiin Miracle Takkaa qaamaan argamuudhaan kan nu tajaajilan ta'a akkasumas mudannoo adda addaa hafuura qulqulluu wajjiniin qaban kan nuuf qoodan yeroo ta'u gurrii fi ijoonni hafuura keessanii akka banamu kan barbaadan dinqii hojii harka waaqayyoo jireenya keessan irratti arguu kan barbaadan akkasumas gaggeessummaa hafuura qulqulluu jireenya keessan gara fuulduraatti baruu kan barbaadan galmaa'uu akka dandeessan isin beeksifna. አንተን አየሁ ቤተሰቦችን አየኋቸው አንድ ወንድ ልጅ ሲወለድ አየሁ ሞተ ከዛ አንተ መጣ ምትኩ የሚባል ሰው ታውቃለህ? ኧረ እኔ ነኝ። ምትኩ አንተ ነህ? አዎ እኔ ነኝ። ለምን ምትኩ እንዳለ ታውቃለህ? ሞተ አንተ ተተካ። እውነት ስለ ስምህ ስለ አንተ ያወራኸው የነገርከው ሰው የለም። ለማንም አላወራሁም። ስምህን ጠራሁት ምትኩ የእግዚአብሔር ሰው you are original man of God እንድታምነኝ ልንገር አባትህን አየሁት። ጎሳዬ የሚባል ሰው ታውቃለህ? ወይኔ አባቴ ነው። ጎሳዬ ነው። አንድ ያገለገ እውነት ጠይቀኝ። ከዲላ ወጥተህ ኑረህ ታውቃለህ? ቦታ እንዳትናገር ጂሰስ ብዙ ቦታ ኖር ያለው ግን እንዳትናገር ቦታ እንዳትናገር ጎንደር ልትለው አንተ እውነት ነው። እግዚአብሔር ይባርካል። አሜን። ያንተ በሮች ተከፍተዋል። አሜን። ና ወደዚህ ከዚህ በኋላ ያንተን ፋይናንሻል በር አስከፍቻለሁ። ነገሮች ተለቀዋል። ይሆና 1 2 3 4 5 6 7 8 ሰዎች አዩ። አንተ እዚህ በመሆነ ቤት ውስጥ 8 ሰዎች ተሰብስበው ሲጨፍሩ አዩ። አሜን። ቤተሰብ 8 ነው። 8 ናቸው። 8 ሰው biyya ambaarraa sagantaa kana hirmaachuuf kan dhuftani waldaan guutuu addunyaa Heaven bakka ciisichaa qulqullina qabuu fi mijataa qopheessitee jirti. Hagayya 11 hanga hagayya 15tti imala keessan gara Itoophiyaa gochuudhaan magaala Finfinnee waldaa guutuu addunyaa Heaven dhufuun eebba keessan hojii wal argaa yeroo isiniin jennu gammachuu guddaadhaan hagayya 11tti hanga hagayya 15tti waldaan guutuu addunyaa Heavenitti tasumaa hin hafamu. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argitan kanaan galmaa'uu akka dandeessan isin beeksifna.